4-5 साल पहले ऐसे लग रहा था कि ऑनलाइन में लोग इसीलिए जाएंगे कि उनको सबसे सस्ता कुछ मिलेगा। চায়নায় আমি দেখেছি যে এরকম অনেক মল অনেক কিছু খালি হয়ে ফাঁকা হয়ে পড়ে আছে, কোনো লোক নেই, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নমস্কার, 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचारेর সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाচ্ছি आंतरिक शुभेच्छा। हाय, दिस इज मधुर भंडारकर एंड आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। हाल ही में महानगर में रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से कोलकाता रिटेल समिट का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजागोपालन, श्रीलेदर्स लिमिटेड के निदेशक रुचिता दे, डीएनबी फूड प्रोडक्ट्स के फाउंडर व सीईओ हर्ष जैन, जीकेबी ऑप्टिकल्स के निदेशक प्रियंका गुप्ता, बलराम मल्लिक एंड राधारमन मल्लिक के निदेशक सुदीप मल्लिक, मियां अमोरे के सीओओ शिखरेश साहा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में क्या अंतर है और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, इस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। तो आइए सुनते हैं मौके पर किसने क्या कहा। कोलकाता जो है रिटेलर्स एसोसिएशन के लिए बहुत अहम जगह है। कारण ये है कि हमने देखा हुआ है कि ईस्ट ऑफ इंडिया में ग्रोथ फॉर रिटेल कभी भी अच्छा ही है। मतलब हर साल हमने ये देखा हुआ है कि ईस्ट का जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से बढ़ता जा रहा है और ईस्ट का कंजम्पशन इसीलिए बढ़ रहा है, इसीलिए ग्रोथ दिख रहा है सब रिटेलर्स के लिए। उद्देश्य ये है कि समझना है कि कस्टमर सब क्या पसंद करते हैं, किस तरह से खरीदी कर रहे हैं, कुछ नए नए तरीके जो रिटेलर्स अपना रहे हैं वो किस हिसाब से अपना रहे हैं। और ये जो एक ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जुड़ गया आज के दिन में, तो इस ऑनलाइन और ऑफलाइन के जुड़े हुए समय में लोग किस तरह से अपने नए नए स्ट्रैटेजीज करते हैं और एक दूसरे से हम इसीलिए बात करते हैं कि एक दूसरे से हम समझ लें कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। हमारे हिसाब से तकरीबन 400 लोग तो आएंगे और यही कारण है कि लोग समझते हैं कि यहाँ पर आने से एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और ये भी है कि अलग अलग विभिन्न तरीके के रिटेलर्स आते हैं यहाँ पर। कुछ लोग जो हैं कपड़े का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जो है ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, कुछ लोग बहुत से लोग जो है फूड का बिजनेस करते हैं, सुपरमार्केट्स भी हैं। तो इस हिसाब से जो है अलग अलग कैटेगरीज के रिटेलर्स आने की वजह से एक दूसरे से सीख भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि टकरार है, क्योंकि एक ऑनलाइन भी एक चैनल है, ऑफलाइन भी एक चैनल है। जितने भी अभी के आधुनिक रिटेलर्स हैं वो तो ये समझते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को साथ में मिला करके चलना चाहिए, इसलिए कि कस्टमर्स जो हैं कभी कभी ऑनलाइन में खरीदते हैं, कभी कभी ऑफलाइन खरीदते हैं, जहाँ उनको कन्वीनियंट रहेगा उस हिसाब से खरीदते हैं। 4-5 साल पहले ऐसे लग रहा था कि ऑनलाइन में लोग इसीलिए जाएंगे कि उनको सबसे सस्ता कुछ मिलेगा, लेकिन अभी वातावरण वैसा नहीं है। सस्ता तो ऑफलाइन में भी काफी अच्छा मिल जाता है, तो लोग सिर्फ प्राइस के वजह से नहीं जाते हैं, कन्वीनियंस की वजह से जाते हैं। हमने ये देखा हुआ है कि आज का आधुनिक कस्टमर जो है कन्वीनियंस जहाँ मिले वहां पर जाकर के खरीदी करते हैं। না, এটা তো খুব ভালো পদক্ষেপ নিয়েছে। আর এইরকম ডিসকাশন, এরকম সেমিনার যত বেশি হবে আমরা সলিউশনস বার করতে পারবো যে এটা একটা সত্যি প্রবলেম উঠে দাঁড়িয়েছে। কেন এত বড় বড় রিটেল স্পেস যেগুলো আমাদের বড় বড় কোম্পানিরা নিয়েছে, হাইপার মার্কেট, সুপার মার্কেটস, শপার স্টপের মতন রিটেল স্টোর, ওখানে ফুটফল অনেক কমে যাচ্ছে এই অনলাইন হওয়ার সূত্রে। দিনে দিনে দেখতে পাচ্ছি আমরা ম্যাক্সিমাম লোক শপিং করছে অনলাইনে। কেন এখানে রেটসটা অনেক কম পাচ্ছে, ডিসকাউন্টস পাচ্ছে। তো এইগুলোকে কি করে ওভারকাম করতে পারা যায় যে অনলাইনও চলুক, অনলাইন বিজনেস। আমি বলছি না যে সময়ের সাথে সাথেই চলতে হবে, ওটাকে বন্ধ করা যাবে না। এই চাকা যেটা একবার ঘোরা চালু হয়েছে ওটা আর বন্ধ হবে না। আমরা সবাই জানি ইট উইল অনলি গ্রো ফার্দার অ্যান্ড ফার্দার। কিন্তু কি করে যে এই রিটেল স্পেসগুলো আরো কাজে লাগাতে যেতে পারে, না হলে আমাদের শপিং মল, মার্কেট সব ফাঁকা হয়ে যাবে একদিন। তো ওইগুলো আর কি সাস্টেন করতে পারবে না। তো এইগুলোকে কি করে সাস্টেন করানো যেতে পারে সেটাকে ভাবতে হবে। চায়নায় আমি দেখেছি যে
এরকম অনেক মল, অনেক কিছু খালি হয়ে ফাঁকা হয়ে পড়ে আছে, কোনো লোক নেই, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে এটা আমি 2009-এর কথা বলছি, 10-এর কথা বলছি, কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আবার চায়না রিভাইভ করলো, একটা অন্য মার্কেট ধরলো, একটা এক্সপোর্ট মার্কেট ধরলো। সেই মলগুলোতে কিভাবে কাস্টমারকে নিয়ে আসছে সেগুলো আমাদের দেখে শেখা উচিত। জাপান কিন্তু এটা অনেক আগেই করেছিল, সবচেয়ে আগে। আমি এই কথাটা নিয়ে বলবো আবার আমার সেমিনারে, যদি আমাকে আমার প্রশ্ন আসে এই কথাটা বলবো। জাপান কিন্তু একদম ব্যালেন্স করে চলেছে জিনিসটাকে, আর ওরা এটাতে মাস্টার করে নিচ্ছে। কেন, জাপানের নিজস্ব লোকাল মার্কেটেই এত বড়, ওদের এক্সপোর্টও করতে হয় না অনেক জিনিস। তো এইভাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শুধু ইউরোপকে বা আমেরিকাকে ফলো করলে হবে না, আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের আশেপাশে অন্য যারা এক্সপেরিমেন্ট করে যারা সাকসেসফুল হয়েছে তাদেরও দেখতে হবে। বোথ ওয়ে বলতে পারো, আমাদের প্রোডাক্টটাই এমন যে লোকে চায় যে এসে লুক অ্যান্ড ফিল দেখে টেস্ট করে নিয়ে যেতে। কিন্তু একটা সেগমেন্ট আমি পুরোপুরি আমার অফ হয়ে গেছে আমার ফুটফল থেকে, মানে আশা থেকে। সেটা আমার একটা বলতে পারো ক্ষতি হয়েছে, যে তারা শুধুই অনলাইনে পেমেন্ট করছে আর বুকিং করে আনিয়ে নিচ্ছে। তারা যে ভ্যারাইটি নতুন হচ্ছে বা এভরিডে যে নতুন নতুন চেঞ্জ হচ্ছে সেটা ওরা স্বাদ নিতে পারছে না, টেস্ট পাচ্ছে না। যেটা ওরা জানে ওই একই জিনিস ওরা রিপিট পারচেস করছে। কিন্তু আমাকেও একটা সলিউশন বার করতে হবে এটাকে ওভারকাম করার জন্য। আমি এখনো রিটেল স্পেস খুলে যাচ্ছি, নতুন নতুন দোকান খুলে যাচ্ছি। আশা করি বোথ the things will merge and marry together and emerge as a new market altogether. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। Personally, I feel that for our retail, because we are an eyewear retail company, when it comes to purchase of eyewear, glasses, that is, whether it's for reading or for distance vision or near, customers need to come into the store to try on the product and also get the measurements taken. It's a very service-based industry. So for a service-based industry like us, we are heavily dependent on offline retail stores that contribute to over 90% of our business. However, we've seen a shift in the recent age where customers are searching products online to first make the decision before going to a particular store. And sunglass segment, we see a lot more products being sold online. Frame only, where people want to buy more for fashion statement, they're purchasing online. However, when it comes to an entire spectacle purchase with lens and frame, that purchase is more taken offline. 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। Presently we have around 335 stores in Kolkata and South Bengal. Other than that, we have another 100 stores in Eastern India alone. Our turnover is around 600 crore, and in a year we produce around 1.20 lakh SKU. Because we deal with small items, so we try to be part of everyone's experience. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। There has to be a sense of uniformity. For me as a customer, if I find the slightest discrepancy, I'm very sensitive to it. For example, if the same brand is incentivizing online purchases, I will go to the store to test out the product, but I will end up purchasing it online, which is what is happening. And while it still seems like that's harmless, because at the end of the day, I'm still making that purchase with the brand. In the long run, as an analyst, if I were to study the legitimacy of both the formats, it's going to seem to me that the online presence is stronger than the offline presence. But fact is, if the physical store doesn't exist, that will impact the online performance as well. So yes, we need to find what works for each brand, your online and offline.
but there has to be some uniformity in terms of offers offered or prices listed has to be similar online and offline. Even the offering, like the variety of collection, you should have it available in both formats. Preferring one format is only going to dissuade your customers from purchasing from the other format. Bureau Report 24/7 Taza Samachar.